Isa pa po guys. Ikaw di mo alam? Busit naman to. Parang dati na ha? Mga kanta mo. Ako yung ulit. Everyday pagsig. Yeah. Di na procrastinated. Yeah. Di na nakamagasig. Gab, lapit mo yung mic. Hindi lang nasa top na station. Everyday pagsig. Yeah. Di na procrastinated. Yeah. Di na nakamagasig. Yeah. Hindi lang nasa top na station. Everyday na pagsig. Yeah. Di na procrastinated. Yeah. Di na nakamagasig. Dad, pwede ba daw uminom si Gab? Pwede daw mag-shot, Dad. Pwede daw, Dad. Shot natin, guys. Sabi ko, Pasyatin mo na. nila walang pake. Pero di nila alam. Pwede na ba daw, Dad eh? Narinig ng vlog, Dad eh. Nakakaalam. Pwede ba daw, Dad, mag-shot na, Dad eh? Basta ko lang ba? May naman yung siri. Ano, Gab? Gusto mo, Gab? Oh, gusto niyo daw, guys. Oh, Ayun ang blessings sa shot po yan, guys. Shot po yan. Oh, diba? Shot ka, diba, Gab? Oh, shot po yan, guys. Panoorin nyo. Yeah. Di na procrastinated. Eh, Yeah. Di na nakamagasig. Epe. Yeah. Nasa top ng station. Everyday pagsig. Yeah. Di na procrastinated. Yeah. Di na nakamagasig. Yeah. Put up, nasa top ng station. Everyday pagsig. Yeah. Di na procrastinated. Tagay na daw po, guys. Di na Yan daw po yung gustong inumin ni Gabin. Yan po gusto inumin ni Gabin. Tanda puno. Yan po. Talagang literal. Isang inuman na ba, Dad? Isang inuman na po ba, Dad? Isang inuman na daw. Buong bote na, Dad. Isang bote na, Dad. Naklakan na lang. Gab, lalaklakin mo daw, Gab. Lalaklakin mo daw yung alak, Gab. Lalaklakin mo daw yung gin. Wow, wow. Wow, maganda yan si Gabin. Wow. Wow. Maganda yan, magaling yan si Gabin. Galingan mo, Gab. Yeah. Kanta ka pa, Gab. Eh. Kanta ka pa, Gab. Sisikat tayo na ito. Yeah. Sebe. Alam mo yan. Ha! Serois. Ano ko yan? Kuya to. Hoy! Ba't? Hindi. Wala. Kan. Covers Hills. Hindi niya kabisado, Neglay. Kaya sabi na alam niya yan, kinakanta niya yan parati. Yung ano ba yan? Yung ano ba yan? Yung ano ba yan? Asili. Hoy, sandali guys, may nagre-recommend daw. May Ay, wala naman pala guys eh. Smoke kasi eh, be. Yan ka. Alam mo yan. Ngayon na ba? Katay mo, dali. Yan na guys, bye na guys. Katay mo. Makikita niyo po ulit yung isang clip. Joke lang. Walang dapat sa'yo. Bakit kinabahan?
ba daw, Gab? Pag tinanong ka, Dad. Pag tinanong ka, Gab, ano nga ba, Gab? Ano nga ba daw, Gab? Pag tinanong ka, Gab, ano nga ba daw? Pinsan ko po yan, guys. Yan po yung star. Aray, sa tama. Yan po yung main star. Yung po yung kuya na main star. Oh. Main star rin yung po yun. Oh. Main star po yan. Kita. Dad! Hindi ko yung alam. Hindi ko yung alam, Kuya Rick. Hindi ko yung alam. Si Gabi. Iban. Oy! Hindi na po nila alam, guys. Yun na, guys, yung sa babong clip, mamaya pa po.